Yellow o blue? Tama. Blue! Ah. Tama. Arigato gozaimasu. Kita, maluin kita. Tama. Grabe. Ay, ano? Arki, ay, yung arki. Ito. Blue. Blue. Tama. Arki naman. Ganun ka. Tama, samain mo. Tama. Bye. Yellow. Tama. Lagi. Blue. Ganto ka, Arki, ha? Arki, ganto ka. Yellow. Arigato. 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 Pwede ba naman laruin natin? Ano na lang? Kain na lang ito laruin natin. Pupuman. Ay, gusto ko na tayo. Sige. Makaka-disgrasya lang tayo. Ikaw ba ba? Campaign ka na lang. Ano na lang? Mag-what? Campaign ka. Palaka. Ayun, palaka. Ano? Galing. Oy, zombie-zombihan tayo. Sige, sino zombie? O, ikaw tayo. Ikaw nag-iyain. Huwag na. Wait lang, Magiging palaga. Nakapinto yun na yung isa. Ay, gusto niyo magpaihi kay Al. Ay! Hindi, Andre. Inumin. Andre, bilis magpaihi ka na. Tumbang preso! Ay, gagi, wala tayo lata. Nakiwi na tayo. Sige, tumbang preso. Wait lang. Pasok na tayo, bilis. Ay, kumare! Yung ano, yung... Ito daw na lang. Look. Uy, wow. Hindi nga lata yun. Na, I don't want. Ayaw ko. Ano na lang? May naisip ako na laro. Aso-asuhan. Aso-asuhan na Pretend ko kung sino yung aso. Pakihawak. Si Bianca na lang yung aso. Uy, kwento ko. Nag-art ka kagabi eh. Joke lang. Si Bianca mo. Oh. Ayan na. Say Sir, to-press na kita, Wait lang, dito lang natin ilagay. Ba't naka to zoom? Dito. Tumatayo-tayo lang ang kulit. Aso! Go, doggy! Doggy! Ay, alcohol! Ano? Doggy ko, takot! Ayun lang ka! Halika na! Go! Halika na, Miss Bianca! Bianca, umayos ka dyan! Bumalik ka, umayos ka! No, grabe siya! Kunin mo yung cellphone. Ito guys, yung Marte. Video pangit.